الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. نحمده أن أكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا. وأشهد أن سيدنا ونبينا ورسولنا وعظيمنا وقدوتنا وشفيعنا محمدًا عبد الله الأخلص ورسوله الأخص، أعلم الخلق بالله وأشدهم له خشية وأصفاهم له مودة ومحبة. أرسله تعالى رحمة للعالمين فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وبدد الظلمة وأرسى أسس المحجة وأعلى أعلام الهداية ودعا إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة وجادل بالتي هي أحسن وعبد ربه حتى أتاه اليقين. صلوات الله وسلامه على أشرف الخلق أجمعين سيدنا ومولانا محمد، والرضا عن آله الطيبين الطاهرين الأكرمين، وعن زوجاته الطاهرات أمهات المؤمنين، وعن صحابته الغر الميامين المحجلين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فما أشد غفلة الإنسان
وما أكثر مصائب النسيان الأيام تمر ولا نشعر بأنها تمر. L'insouciance nous tue. La négligence nous dégrade. Autour de nous, tout bouge. Autour de nous, tout change. Malgré tous ces appels, nous sommes toujours dans un état de mort. Zamanu yamur, le temps s'écoule. ولولا أن وسائل التذكير بالزمن تذكرنا لما شعرنا بالفرق بين يومنا هذا وأمس ذاك وغدا. Sans ces moyens de plus en plus sophistiqués qui nous signalent le déroulement du temps, nous resterions jusqu'à la fin de notre existence absents. وألقيت نظرة على ما يذكرنا بالزمن. J'ai jeté un coup d'œil sur ce qui nous signale le changement du temps et je me rends compte qu'aujourd'hui, nous sommes le 30 août 2019. Ce n'est pas le 30 août 2019 qui m'intéresse dans ce contexte, mais c'est plutôt demain. لا يهمني في هذه الحالة التاريخ الميلادي الكالندري grégorien 30 août 2019 إنما الذي يهمني أن غدا السبت est le premier jour du premier mois de l'année de l'Égypte. Aujourd'hui, nous sommes en l'an 1440. Demain, le zéro supprimé et nous voilà en 1441.
غدا أول يوم من أول شهر من السنة الهجرية الجديدة. Ce matin, j'ai passé en revue mes papiers et je lis 1438 de l'Égypte. اليوم رانا اليوم الأخر من 1440 من التاريخ الهجري 1440 de l'Égypte. Et dans mes papiers, je tombe sur une feuille qui porte la date suivante, 1438. Et je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait pendant ce jour qui n'est déjà plus? ماذا فعلت في هذا اليوم من 1438. Qu'est-ce que j'ai fait? À quoi j'ai consacré ce jour daté de 1438. وإذا بي أقرأ أني حدثتكم عن تغير الزمان. Et me voilà en train de traiter la même question relative au changement du temps. في 1438 حدثتكم عن الحديث الصحيح. Je vous ai entretenu d'une khutba qui a été prononcée par le prophète alayhi salatu wassalam à Arafat en l'an 10 de l'Égypte. Lyon, le dernier jour de 1440. Al-Khutbah, dite par le prophète alayhi salatu wassalam, fi sanati al-ashira min al-hijra, 10e année de l'Hijra, ou l'Umrana, 15e année. Le commentaire que j'ai porté, que j'ai développé à propos de cette khutbah, remonte à 1438. في هذه الخطبة النبوية الشريفة إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. سنة 12 شهرا من هذه الأشهر 12 4 قرون. وأعود et je jette un coup d'œil sur cette scène. Je suis à la recherche de certains frères qui étaient présents ici en 1438. Où sont-ils? Où sont-ils? Nous sommes plus intelligents qu'eux, nous sommes plus musulmans qu'eux, nous sommes plus riches qu'eux, nous sommes plus jeunes qu'eux. ما أشد غفلتنا.
le temps qui passe nous fait disparaître. Je suis en train de dire une évidence. Dire une évidence et rester insouciant veut dire que nous ne vivons pas. أن نذكر البدائل ونبقى حيث كنا معنى ذلك أننا أموات أموات أموات. هذا درس يلقيه علينا الزمان. زمان le temps nous exhorte ولكن لا حياة لمن تنادي. Le temps nous exhorte, mais à quoi ça sert d'exhorter ceux qui n'écoutent pas? À quoi exhorter ceux qui ne pensent pas? À quoi exhorter ceux qui ne sont plus vivants? في كتاب الله عز وجل الله يقول لسيدنا رسول الله. Dans le Coran, Allah dit au messager alayhi salatu wassalam لتنذر من كان حيا. Je t'ai révélé ce Coran pour que tu puisses avertir ceux qui sont vivants. لتنذر من كان حيا. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si nous sommes aujourd'hui 31 août 2019, comme nous étions en 1438 de l'Hégire, معنى ذلك أننا nous n'avons rien tiré de tous ces rappels. إذا كان اليوم آخر شهر أوت آخر يوم من السنة الهجرية 1440 معنى ذلك أننا لم نكن أهلا لأن نتأثر بمواعظ الرسول عليه الصلاة والسلام. هذه هي الحقيقة. لم نكن أهلا لأن نتأثر بما تلقيه علينا منابر الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها. Et c'est la raison pour laquelle Al-Jumu'ah spécialement a été institué islamiquement parlant. هذه حقائق. قال تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا. كل الناس يعرفوا باللي العام فيه 12 شهر. Tout le monde sait que l'année est constituée de 12 mois. يعني حتى القرآن يقول لنا لا.
له أنا مانيش مسلم وما نعرفش القرآن وعلى بالي باللي العام 12 شهر. Supposons باللي une personne je ne suis pas musulman et je ne connais pas votre Coran et je n'ai pas besoin de toi pour savoir que l'année est constituée de 12 mois. Quoi vous dire cela? باش نقول لكم هذه الحقيقة. إذا كان احنا ميتين تولي نار تحرقنا. هذا نور c'est de la lumière. Quand la lumière est offerte à ceux qui ne veulent pas s'améliorer, cette lumière se transforme en un feu qui nous brûle les cœurs. La suite, nous avons perdu connaissance. اللي واحد داع تحت الكوما الجثة تاعو موجودة ولكن واش ينفع؟ هذا الحال نتاع المسلمين وهذه الحقيقة. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا عندها 15 قرن اللي نزلت. Le verset que je suis en train de réciter a été révélé, il a fait de 15 siècles. Si c'était une pensée humaine, on aurait dit tiens, mets la poubelle. لا هذا كلام الله. 15 siècles ولا مليون siècle حي حقيقة لكن لا ينتفع به إلا الأحياء. Cette parole est vivante. Elle traverse tous les siècles, même au-delà des siècles terrestres. القيامة هذا الكتاب الذي تسمعون إليه سيشهد. Il va témoigner. Et son témoignage a deux versions. Témoigner en faveur et témoigner en défaveur. Son rôle, c'est de témoigner. مهمته أن يشهد. لكن احنا المشهود إما مشهود لهم وإما مشهود عليهم. C'est à toi, sans baratin, de décider dès maintenant. Veux-tu que le témoignage du Coran soit en ta faveur? C'est à toi de le décider maintenant. Ben, يشهد والحق ويشهد بالحق واللي يسمعوا كلنا يقولوا اللهم اجعل القرآن لنا شاهدا. Oh Dieu, fasse que le Coran soit témoin à ma faveur. كلام فارغ هذا. لا، change ton cœur, change ta langue, change ta conduite. Et après tout cela, implore Dieu, Jalla Jalaluh, pour qu'il nous couvre de son pardon. ما ندير حتى شيء نكذبوا على بعضنا وتحبوا نكذبوا على ربي. إما أن يشهد لك وإما أن يشهد عليك. هذه الآية عندما نتلوها الآن هي الآية التي
تلاها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتلاها الصحب الكرام، وتلاها خيار سلفنا الصالح منذ بداية الوحي إلى الآن، إلى أن تنتهي الدنيا. حقيقة لو كان كتاب آخر، si c'était un autre livre composé par un être humain qui date maintenant du 6e siècle, même l'éducation nationale وزارة التعليم كل عام يغيروا للتلاميذ البرنامج تاع المدرسة. Certains grands penseurs posent des questions à propos de la théorie géniale de Einstein. Einstein هذا عبقري، ولكن بعض العلماء الكبار هنا بدأوا يتحدثون في la théorie de la relativité، في نظرية النسبية البشر، لأن لماذا؟ المعلومات تاع البشر محدودة. On ne connaît que peu de choses. أما الله جل جلاله الذي أوحى هذا الحق، الحق لا يوجد إلا في هذا. لكن الحق إذا به الدين راقدين، وش يدير؟ وش يدير؟ هذه مشكلتنا احنا. Et ça ne sert à rien de faire des conférences, de dire l'islam كذا، l'islam كذا. Tout ce que l'on dit, en fait, déloge حقيقة، لكن ما ينفع. القرآن ما يحتاج إلى هذا. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله. Je vous ai plusieurs fois parlé de la mauvaise, très mauvaise traduction de ce verset. لا أكرر الكلام ولا فائدة فيه، إنما هذه الآية أنزلت. Ce verset a été révélé pour mettre le point sur la détermination et la fixation divine du temps. الآية هذه تضع النقاط على الحروف بخصوص إقامة نظام يوقت حركات الزمان منذ خلق الله. في كتاب الله، ما هوش هذا الكتاب، في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. C'est la raison pour laquelle le temps astronomique fonctionne de la façon la plus exacte. وهذا ممكن نديروا des conférences. Pourquoi notre temps a un nom illustre le dysfonctionnement. علاش؟ إذا كان الزمان المتمثل في التضامن، la solidarité entre les astres، ما كانش une guerre entre la lune et le soleil. Résultat, le temps s'écoule à partir de sa source vers la fin, التي لا يعلمها إلا الله جل جلاله. Et Dieu ne cherche pas les êtres humains de maintenir ce fonctionnement du temps. لا، لن يكلفنا الله، لا نقدر بإدارة الحركة الكونية، لكن قال نظموا رواحكم. هذا الزمان c'est l'ordre le plus ordonné. Pourquoi votre temps est désordonné? لماذا؟
لماذا؟ هذا واش نقول؟ Ce n'est pas une question de monde. اليوم عندكم كل مويا هاك في التليفون، التليفون يعطيك لور، ستيلو يعطيك لور، كل شيء يعطيك لور. كل شيء مؤقت إلا أنتم، إلا إحنا المسلمين. هذه هي الآية نزلت. في الجاهلية يعرفوا باللي، وعلاش نزلت؟ لأن العرب في الجاهلية، والعرب تاع الجاهلية خير من العرب تاع درك. Les Arabes de la Jahiliya sont meilleurs que les Arabes d'aujourd'hui. وما يجيش واحد يقول لي الأمة فيها الخير، je sais mieux quiconque. Je ne suis pas en train de parler de cela. عرب الجاهلية حتى في الجاهلية au moment de la Jahiliya, au moment où ils étaient privés de toute lumière céleste, malgré cela, ils ont essayé de trouver le moyen de faire taire la guerre. ومع ذلك أوجدوا نظاما لحياتهم من أجل أن يستقر السلام ولو فترة العام. قرآن وشكور إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله. janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, 12. محرم، صفر، ربيع الأول، ربيع الثاني، جماد الأولى، جماد الثانية، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعدة، ذو الحجة، 12. toutes les cultures. حتى الدواب يعرفوا باللي العاصية 12 شهر. alors façon sauf nous. فقالوا ماذا نعمل؟ قالوا ما قالوش هكذا. quand je vous ai dit, ils ont dit, les Arabes de la Jahiliya, قالوا certes, nous reconnaissons que la tradition de notre père Ibrahim alayhi salam, كذا كذا. ولكن قالوا cette tradition ne favorise pas nos désirs. قالوا الدين تاع إبراهيم صح والدين تاع ربي صح، مثل ما نقولوا احنا اليوم الإسلام صح. صح وش هو؟ دير هذا. Et celui qui n'a jamais pensé à cela, celui qui n'a jamais, ça يقول أنا. Qu'est-ce qu'ils ont dit ces Arabes de la Jahiliya? En quelque sorte, ils seraient excusables, car عندهم شديد. واش قالوا؟ قالوا il faut tromper Dieu. احنا اليوم on ne dit pas ça, aucun musulman n'oserait dire cela, mais notre conduite le dirait. كيفاش tromper Dieu؟ قالوا صح Dieu منعاد إبراهيم nous avons institué 4 mois sacrés pendant lesquels on ne fait pas de mal. l'année est longue. لما تقعدوا في القهاوي وتقعدوا في لي جاردان بيبليك الوقت قصير، بصح الجمعة الوقت طويل. قبل الجمعة الناس قاعدين يفرفروا هنايا. ليش ما قعدتش هنا تذكر الله، تقرا القرآن الكريم، تستغفر؟ وبعد الجمعة واش تروحوا ديروا؟ sauf celles et ceux qui ont leur boulot الله يعاونهم، لكن هذا العمي عنده وقت. ماذا قالوا؟ قالوا nous n'avons aucune possibilité de maîtriser le fonctionnement du temps. قالوا لا سلطان لنا على تغيير الزمان، mais on peut tricher. وش هي الأشهر الحرم؟ لي mois sacrés هذو شكون؟ ذو القعدة، ذو الحجة، ذو الحجة، محرم. 3. Les 3 mois sacrés qui se succèdent. 3. Et le 4e mois est séparé de ces 3 mois. قالوا ذو القعدة
ذو الحجة محرم. ولكن si le respect de la règle de Dieu pose problème à nos commerces, à nos petits intérêts, bien qu'on change. C'est ce qu'on fait aujourd'hui, nous. On aime l'islam, on aime dire nous sommes musulmans, parce que lorsqu'il s'agit d'assouvir nos instincts les plus malsains, on piétine la règle de Dieu. هذه حقيقة يا عباد الله. هذه حقيقة يا عباد الله. الحقيقة هي التي تؤلم الأحياء ملبغة. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Au lieu de respecter la trêve pendant, à titre d'exemple, de l'Hijjah, il n'y avait aucun mal à le déplacer. De mettre l'étiquette de l'Hijjah sur un autre mois. Et on règle le problème. شفتوا؟ هذه la ruse. La ruse. Et qui est capable de ruser? Le faible, qui n'a pas confiance en lui, qui triche. الذي يحتال ضعيف مريض. والأمة عندما تكون مريضة الإسلام تلقى له 100 دخلة. قال رب العالمين اسمعوه reportez ce qui doit être fait aujourd'hui à une date ultérieure, كفر. إنما النسي زيادة في الكفر. Pour les musulmans d'aujourd'hui, il ne s'agit pas de كفر العقيدة، لا. مادام واحد يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله هذا مسلم والباقي بالرسول. لا. إنما النسي القرآن هكذا ما عندوش اللف والدوران. Le mot coranique désigne la réalité telle qu'elle est, pas comme notre mot à nous. إنما النسي ما داروا حتى شيء. قالوا احترمنا nous respectons les lois de Dieu pendant ذو القعدة، اش عليه نديروهم pendant شعبان. C'est pas grave. On fait le mal à la mosquée، معليش. On fait le mal en dehors de la mosquée، معليش. هذه معليش اللي وصلتنا للواد. معليش c'est pas grave، tout le temps c'est pas grave. هذا الذي فعله أهل الجاهلية، وأنزل الله هذا القرآن لا ليخبر الناس أن العام 12 شهر هذا معروف، وإنما ليقول لهم ردوا بالكم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، كما قلت لكم ما في القرآن الكريم. يوم خلق الله السماوات والأرض بالحق ذلك الدين القيم. هذه واسع. وش هو؟ شو الأشهر الحرم؟ شو le propre de ces 4 mois sacrés? Je les répète. Les mois sacrés sont au nombre de 4. Ajib. Les mois sacrés sont constituent essentiellement la période pendant laquelle l'on accomplit le Hajj. Les 2 mois précèdent le mois par excellence de l'Hajj. شهما الشهران ذو القعدة، هذا يثبت ذو القعدة ذو الحجة الناس اللي حجوا فيه. ذو الحجة pendant فترة من فترات ذو الحجة c'est la période réservée à l'accomplissement de l'Hajj. قبل الحج il y a avant، pendant et après. فالإسلام ماذا تتعلم من هذا؟ الإسلام يقول لك أنت إذا تجي للجمعة chaque vendredi vous êtes présent ici
يقول لك tu dois être conscient de ce qui se passe avant ton arrivée à la mosquée. قبل ما تجي في الصبح واش كنت تدير؟ واش كنتوا تديروا؟ واش كنتوا تتكلموا؟ Avant ma présence à la mosquée, il y a un avant. Pendant ma présence à la mosquée, après ma présence à la mosquée, ثلاث مراحل. في ذو القعدة qui précède le moment de l'Hajj par excellence, de l'Hijja. وتروح للحجاج دابا يقول لك روح نغسل عظامي، العظام نتاعك ما يتغسلوا إلا في جهنم. بركاو متكعريه تغسل عظامك. اغسل قلبك إذا عندك قلب. جاي للجمعة ماش تغسل عظامك تغسلهم في الدوش، هنا تغسل قلبك. Avant la mosquée de Jumu'ah, tu te nettoies le corps, ici, tu te nettoies le cœur. Après, grâce à ton cœur nettoyé, tu vas procéder à nettoyer tout ce que tu fais, tout ce que tu dis. هذه الحقائق. ذو القعدة précède ذو الحجة. ما انتهتش الأمور، انتهى ذو الحجة. Voilà, nous venons de dire adieu à ذو الحجة. Et nous voilà محرم من الأشهر الحرم. إذا la période réservée à l'accomplissement de l'Hajj est précédée d'un mois sacré, suivi également d'un mois sacré. شفتوا؟ ما واش كاين الجامع معناه tu te déconnectes de tout ce que tu as fait depuis الصبح تاع اليوم. ما واش تخرج من الجامع comme si tu n'étais pas. C'est la raison pour laquelle داخل منا خارج منا. هذه الحقيقة ما فيش aucun secret. انتم فاهمين لكن ما نحبوش نفهموا. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. طيب هاتوا عرفتوا الحرم les 4 mois sacrés في l'année. ذو القعدة، ذو الحجة، محرم ورجب. Comme par hasard. Il n'y a pas d'hasard. رجب يسبق شعبان وشعبان مهد لرمضان. Cela veut dire quoi? Si nous sommes vraiment pratiquants, si nous sommes vraiment des adorateurs, donc الآن la mode يقول لك musulmans pratiquants et musulmans non pas pratiquants. ما نعرفوش. معليش راكم on pratique ici. ما هي سياسة الإسلام في تشكيل فضاء العبادة؟ العبادة ce n'est pas le moment où tu fais la prière, ce n'est pas le moment seulement où tu fais le hajj, ce n'est pas le moment. لا، العبادة هذا كله ما قبل l'avant, pendant et l'après. واش قال لنا ربي واش ديروا في الشهور الحرم هذه؟ واش هي؟ جي في هذه الايام قال لك مليح تصوم محرم مليح. سي فري 1000 fois مليح. وي tout ce que le prophète عليه الصلاة والسلام dit est مليح. لكن je regrette réduire le Muharram à multiplier le jeûne pendant 6 jours, c'est que l'affaire. حاشا رسول الله. comprenez-moi bien. حاشا سيدنا رسول الله. لكن يا ويل الرؤوس الفارغة والفهم الجامدة. نعم كان عليه الصلاة والسلام يصوم ويكثر من الصيام في شهر محرم. صح؟ سي كوني. وبعدين كما يقولوا إخواننا في مصر يابخي بعدين يا بعدين يابخي الدعوة في بعدين يابخي جام. شكون قال لكم ما تصوموش؟
من يستطيع أن يقول إذا قال الرسول افعل، من يستطيع أن يقول لا تفعل؟ معاذ الله. ثم إن رسول الله عليه الصلاة والسلام suite au Coran insiste sur le prolongement de nos siyam et de nos prières. صوم محرم وغدا يدخل إن شاء الله صوم، إنما واش تصوم؟ باش ما تاكلش والله أنا شهر كامل ما كليناش في رمضان يا أخي، شهر كامل، سي اون اوبليغاسيون. هذا لمن استطاع، ولكن مادام طاق البروفيت عليه الصلاة والسلام دي صوموا لازم كاين في حاجة مليحة نعرفها ولا ما نعرفهاش. Jamais le musulman n'a pas le droit de se poser des questions sur un enseignement authentique, là même si tu ne connaissais pas toute la portée de la sagesse. كاين ما نعرفوش، إنما قول الشيء اللي أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام على الرأس والعين. إنما الرسول قالوا كي تصوموا بعد واش تولي؟ إذا تصوم هذا ماهوش هذا هو الصيام. والقرآن واش يقول؟ أشهر الحرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. صوم. Ya Rabbi, qu'est-ce qu'on doit faire pendant les 4 mois sacrés? Minha arba'atun hurum. Parmi les 12 mois en question, ça fait 4 mois sacrés. Quel est le devoir que chacun d'entre nous doit accomplir pendant les mois sacrés, notamment? Rabbi يقول فلا لا attention, je vous mets en garde contre l'injustice. Qui est l'injuste? Les uns sont injustes à l'égard des autres. هذه مشكلة. ما قالش ربي فلا أنت. معنى si tu assistes à un comportement injuste, tu dois le dénoncer. Tu dois extirper les germes de l'injustice. Qui parmi nous ferait cela? Voilà واحد. لذلك parler des mois sacrés et des prérogatives de ces mois sacrés ne sert à rien. بعدما قال الله جل جلاله des 4 mois sacrés pendant lesquels éviter toute forme d'injustice. واش معنى sacré؟ هذا les mois sacrés sont comme un cours intensif درس مكثف باش نتعلموا فيه الاحترام. S'exercer à aimer et à vivre le respect. Le respect de quoi? Le respect de l'environnement cosmique. Et aujourd'hui, c'est catastrophique. Les grands qui se réunissent pour... On parle aujourd'hui de l'Amazonie, cœur Manarash. L'Amazonie, l'Amazonie, conforée tout à l'heure. وكلكم مسؤولون كلنا مسؤولين فلا تظلموا فيهن أنفسكم. Ne commettez pas d'injustice. ايش معنى التعبير تاع القرآن؟ معناه l'injustice devient banale. Et c'est vrai, banal. كلكم كلنا. Pour nous, hélas, الظلم مش عندي، أنا خاطئ. معناه nos rapports ne sont pas tissus en fonction de plaire à Dieu. هذه حقيقة يا عباد الله. هذه حقيقة.
فلا تظلموا فيهن أنفسكم. الأمة إذا ما تحسش بالحرمة l'enceinte. Je m'en le format. C'est l'enceinte inviolable. L'être humain, quel qu'il soit, est une créature inviolable. هل فينا من ينتهك حرمة الإنسان تتكلم في فلان، تكذب عليه، تغشه؟ شكون فينا اللي ناجي؟ ما المشكلة؟ فلا تظلموا فيهن أنفسكم. الإنسان حرام. L'être humain est inviolable. Pourquoi violons-nous l'être humain? المسجد حرام. حرمة. C'est l'enceinte inviolable. L'être humain est l'enceinte inviolable. وصلى الله على سيدنا محمد الذي قال يعلم أصحابه وهو يشير إلى الكعبة المشرفة. Le lieu pour nous le plus sacré est مكة، بيت الله الحرام. قال عليه الصلاة والسلام إن الإنسان لأشد حرمة من الكعبة. وين راحت لا رياليتي هذه؟ سي اونتو. وانتم ساهلين بعد الجمعة نجيو نتحكوا واش راهم دايرين في اليمن واش راهم دايرين في سوريا، في بعضنا الكل منين جبناهم. De près ou de loin, nous sommes tous responsables. C'est honteux. تقرا combien de milliards dépensés باش يشريوا السلاح، يقتلوا في اليمن، يقتلوا في سوريا، يقتلوا لهيه، يقتلوا لهيه، وحنا ما شاء الله صوموا الله لا صمتوا. مادام تحبوا نرجع للصح، نحترم ما جعله الله حراما. وشو هو اللي جعله ربي؟ Tout ce que Dieu considère comme sacré, le croyant doit ne pas le violer, doit ne pas le violenter. قبل ما تتكلموا عن ceux qui ont le pouvoir في بلادكم، تكلم على نفسي، تكلم عليك، تكلم عليك، تكلم عليك. هذا اللي عندهم البوفوار يحكموا فينا. لو كان احنا مسجمين واش يديروا؟ جو نو سوي با ان تران دو لي نقول ما داروش، لا، كاين ربي. ابدا بنفسك. ابدا بنفسك انت الذي تستمع في كل جمعه الى هذا التذكير. الاخرين يسمعوا الله، اذا ما سمعوش واش عندنا فيهم، لكن نبداو احنا. كيس كي نوز امبيش ايسي الصاله الكبيره هذه الله يبارك، كيس كي نوز امبيش de mettre en application ce que l'on apprend tous les vendredis. خطبت في هذا 1438 de l'Hégire، واليوم شاء الله أن نعيش وتكلمنا كلاما جديدا محليا. هل نضمن أن نعيش إلى الغد؟ Le temps. كان عندي أشياء أقولها لكن الساعة تمشي، ومعذرة إن أطلت عليكم. وويل للشجي من الخلي، ويل للشجي من الخلي، ويل للشجي من الخلي. Comment traduire cela? Malheur à celui qui est conscient parmi les inconscients. وأقول قولي هذا وأستغفر الله.